नमस्कार जय जगन्नाथ आशा कर समस्ते भल थे सुस्थ थे जेहेतु मु बाहर अच्छी आपण मैंने ओडिशा रे रहउचंती आज मु जो वीडियोटी नहीं आसी आपण मन पई बहुत सुंदर वीडियोटी कहीं ना आम बड़ देवल बड़ ठाकुर विषय में आपण मैंने जो चाउल दान करते अरुआ चाउल से चाउल कौन कले एमाने सब ता संगे बड़ देवल बड़ ठाकुर को एमाने लास्ट 12 द्वार बुलेकी भिक मगेले तापर भी एक मन शांति है से चाउल को नहीं खिचुड़ी कले आ से खिचुड़ी करके लोक मान देले कि आउ कौन कले आ से खिचुड़ी रे केते विशृंखला थिला मु से दिन आपको शेयर करी सब दिन शेयर करी आपण माने से जगह वीडियो देखंतु तेबे बुझी परिबे आ जानि परिबे। हाँ मु प्रथम आपण मानु कहि रखिबी काहे ना जेहेतु आम चैनल वीडियो आमे नुआ नुआ करूछु जदि आपण को मन को छुईला आपण मानु को भल लागिला निश्चय आम चैनल को लाइक करिवे कमेंट करिवे और शेयर करिवे आम चैनल को सब्सक्राइब करिवे जमार भूलिबेनी एमितिया वीडियो लोकन पाखरे पहुंचवा दरकार हमर एटा छोटिया प्रयास समस्त को सचेतन करिबा किंबा आम ओडिशा डेवलपमेंट पाई सेति पाई आमे काहा को टंका देई परिबा नै किंतु वीडियो माध्यम रे किंबा कोडा भूल हो ता ठीक करिबा काहा को हेल्प करिबा काहा सहयोग करिबा कि देखैबा आउ किसी बुझेबा एटा हम छोटिया प्रयास आउ आपण माने जोड़ी की रहंतु आम चैनल माध्यम रे तेबे जाई कि आमे समस्त मिसिकी ओडिशा को डेवलप करिबा। चलंतु आमे जगन्नाथ पुरी मंदिर जिबा सेठी पचारिबा खिचुड़ी केमिति लागुची समस्त पचारिबा। आज्ञा मौसा खिचुड़ी केमिति लागुची? धीरे धीरे हां खिचुड़ी खाइले बहुत बढ़िया लागला। अपन माने खुशी तो आमे माने पूरा खुशी पूरा 12 द्वार मागी के आनथिले अरुआ चाउल एथिरे किछि घोटाला अछि किछि ना किछि यादर प्रॉब्लम अछि। चलंतु आमे मंदिर प्रशासन के पंडा मानु पचारिबा सेमाने कोन कहउचंती ना ए अरुआ चाउल जो आसीतिला सब ठीक ठाक अछि ता हम जा देखिलु से विभिन्न विषा चाउल न प्राय भलो चाउल से जो चाउल तो हमको 240 पकेट जो चाउल आइछि कोन हैला चाउल भलो अछि मते काई की संदेह होछि काहे कि ना ए चाउलर किछि मिसा मिसा हेछि मते लागुछि 240 वर्ष परफेक्ट चाउल आसीला 12 द्वार मुर आछि चाउल 240 पकेट जो चाउल आइछि सेडा एकदम भलो चाउल से कोन से विषा चाउल नो 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 240 वर्ष चाउल आस्तिला तादर परफेक्ट चाउल सब जाक थिला कोन कोन से चाउल टोटल मिसिनी एकदम पक्का चाउल से चाउल आपण चाहिले भी से चाउल तो मुठे मु संपूर्ण भी आपण चाउल भी देखि परिबे। ठीक अछि आपण तो कहले मु आउ जण को सेवा दो पचारिबी। अच्छा ना आमर जो 240 वर्ष चाउल आस्तिला सब जाक अरुआ चाउल थिला तादर मिसा मिसी हितिला आपण देखिचंती कि जी मु हठात ना सेठी कम बहिसी बस्ता पर बस्ता जम चालू आइला मु ता भितर आनी की ईल देखिली चिलचिल अछि हमर बड़ नाना कोन कहउथिले एमिति कथा आपण ओ भाई मारो मुझे देखला छी उसन जळ अछि मते काहे टिके संदेह होइतला प्रथम रु हठात ना से चाउल मते भूती देले मु जानि पेलनी चाउल निश्चित उसना प्रथम दिन रे पड़को बलिया विसंगला हला की नाना आपण जोड़ा कहउछ ठीक कथा कहउछथि किंतु मझिरे मिछ काई कहउछथि आपण कोन से चाउल टोटल मिसिनी एकदम पक्का चाउल से चाउल आपण चाहिले भी से चाउल टोटो मुठे मु सैंपल लेबी आपण चाउल बड़ देवलर बड़ ठाकुर आमे समस्त ओडिशावासी ओडिशा बाहरे अलग राज्य अलग देशरू समस्त भाव सहित जोड़ा है हिंदू धर्म प्रति सनातन धर्म प्रति आपण माने एमि जो करचंती कोन ठीक करचंती जानु छी जी यादर किछटा सेवायत माने सही पाना ई जो नै जो आमे को एंकु कम हिनस्ता करिवु नहीं आपण एकाटेनु पूरी बड़देवर जो पंडा माने अछंती जो ब्राह्मण माने अछंती से माने प्रत्येक क्षेत्र से विशृंखला करंती को दिन भगवान ठाकुर को प्रसाद आबार लेट कले रास्ता पर कले बसिलेनी को दिन धर्मघट कलेनी किंतु या द्वारा आपनकर किछि प्रॉब्लम होछि ओडिसा ठाकुर आ सेति पई तमे एकाडेनी समस्त मते लागुछि जेति की बड़ देवलर सब कर्मचारी अछंती सेवायत एमाने समस्त विशृंखलित अछंती कार्यानुष्ठान नवा कथा टेबल के मन शासन हेबे काहे कि ना एमाने सब क्षेत्र रे विशृंखला करूछंती मोर गोटी दाबी आरंभ रु शासन को मु आउची प्रेम करूची राजनीति लोक को सपोर्ट करूची किंतु जी भूल करिवो मु ता मोर ताको कोन छाडी एक पाई किछि प्रथम न कि किछि शेष न एकर काम होला विशृंखला करबा आम ओडिया लोक मान को भुआ बुलेबा या भीतर अरुआ उसना मिसी की बांटीचंती आपण कोन कहउछन ना क्या अरुआ उसना मिसिले चलिबो लोक मान जानि ना लोक मान खाइ दे किंतु मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं ये हम यार आमे प्रथम जहा कहितलु सेया भी कहू जदी 12 मिसा चावल होइतबो ताले भोग नागियो किछि असुविधा नै भोग कमिटी जो 6 जन मेंबर अछंती
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କମିଟି ମେମ୍ବର ସେମାନେ ଚଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜକୁ ନିହାତି ଖରାପ ଲାଗିବା ଦରକାର ତା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନେବା କିନ୍ତୁ ତାହା ନ କରିକି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାରୁ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୁଲ ଦେଲେ ହବନି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ବାହାରୁ ଆଣିଲି ବାହାରୁ ଆଣି ଦେଖିଲା ଆସିକି ଉଷାଞ୍ଚଳ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା କହିଥିଲୁ ସେୟା ବି କହୁଛୁ ଯଦି ବାରମିଶା ଚାଉଳ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଭୋଗ ଲାଗିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭୋଗ ବାରମିଶା ଚାଉଳ ଖିଚୁଡ଼ି ହେଇପାରିବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଖେଚିଡ଼ିର ବାରମିଶା ଚାଉଳ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖେଚିଡ଼ି କାନିକାରେ ଅସୁବିଧା ଅନ୍ନଟିକା ସିନା ଅସୁବିଧା ହବ ଖେଚିଡ଼ି କାନିକାରେ ବାରମିଶା ଚାଉଳ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥା ବୁଲଉଛନ୍ତି ଇଏ ସେବାୟତ ଇଏ ପଣ୍ଡା ଦଳ ଏମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଛାଡ଼ିଲେନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक ଏମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ଦଳର ବଡ଼ ସେବକ କିନ୍ତୁ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ସବୁ ସେବକ ନୁହନ୍ତି ଯେତିକି କୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଛି ତିରୁପତି ଟେମ୍ପୁଲ ସେଇ ସୁନାର ଟେମ୍ପୁଲ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେତେ ସ୍ନେହ ମମତା କେତେ ଆଦର ସେମାନେ ପାଛୁଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ତାମିଲନାଡୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁ ରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ଆଜ୍ଞା କେହି ଟଙ୍କାରେ ମାଗିବେନି ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାରେ କେହି ମାଗିବେନି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ସେବାଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଇବେନି କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇବେ ମିଛର ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବେ କହିବେ ପଇସା ବାହାର କର ଉଷୁନା ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଖିଚୁଡ଼ି କରିକି ଲୋକ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପୁଣି କଥାର ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ହେବେ କାହିଁକି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରକୁ ଯିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ହାତରେ ହାତ ମିଳାନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲଟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଆଉ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା।